course is definition will be explained by Jessica. Okay, giving opinions and thoughts means expressing or personal view, ideas, or reasoning to other people. Jadi, giving opinion and thought ini adalah ungkapan atau cara menyampaikan pendapat dan pemikiran kita terhadap orang lain dalam bahasa Inggris. Next, opinion. A personal belief of judgment about something. Jadi ini adalah pendapat tentang suatu hal. And last, thought. An idea, reasoning or logis view about something. Jadi ini pemikiran atau pandangan yang mungkin lebih logis atau berdasarkan penalaran. So after knowing the definition, let's move to the next point, which is the purpose of giving opinion and thought. Will be explained by the next speaker. Analytical activity and giving opinion and thought is opinions or thoughts in order to the first is respond to question or statement to share your thoughts, and the second is share yes or suggestion to help others or give a new solution. The third is provide instructions or advice to express your opinion. And the last is how your personal point of view about an issue or topic. Nah, jadi teman-teman, purpose atau tujuan dari sini adalah untuk memberikan opini atau pemikiran yang biasanya dilakukan untuk yang pertama, menanggapi pernyataan atau pertanyaan untuk membagikan pemikiran kita. Yang kedua, itu menyampaikan ide ataupun saran untuk membantu orang lain atau memberikan solusi yang baru. Yang ketiga, itu berpartisipasi dalam diskusi ataupun debat untuk mengungkapkan pendapat kita. Dan yang terakhir, dia menunjukkan sudut pandang pribadi kita terhadap suatu masalah atau topik. Sector and opinion mengawali pendapat dengan version to open an opinion. Beberapa perasaan umum, in my opinion, menurut pendapat saya, saya berpikir, I believe, saya percaya, personality, ID, secara pribadi saya pikir excellent. I think writing English important for our future. Menurut saya, belajar bahasa Inggris penting untuk masa depan kita. Responding to opinion, menanggapi pendapat orang lain. Agree, setuju, agree with you. Aku setuju padamu. Discover, tidak setuju. I'm not sure to agree with you. Saya tidak yakin setuju dengan kamu. Sometimes after giving or responding to an opinion, we also need to give reason to make our argument stronger. Rest use atau kata yang bisa digunakan. Yang pertama, because atau karena. Yang kedua, the reason is, alasannya adalah. Yang ketiga, is because, itu karena. Dan yang terakhir adalah disebabkan oleh. I believe the resources English language is important because it gives our personality. Saya percaya olahraga terapi itu penting karena menjaga kesehatan. Now that we know, let's start
look at an example video to see how it works in real conversation. We'll begin by having a in my opinion, how we can study the Research developers show how to eat an opinion respond and development in a natural way. And last, we will give you some important tips. The last material will be explained by last. Start with opinion before explaining your views. Second, be present or explain to strengthen the argument. And the third is use polite language, especially when explaining. And last is remember the difference between opinion and thought. Opinion is more subjective and thought can be more analytical. Jadi tips penting dalam teknik yang pertama, gunakan rasa untuk pendapat sebelum menjelaskan pendapat, dan yang kedua yaitu gunakan alasan atau contoh untuk memperkuat argumen. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sopan, terutama dalam kalimat tidak setuju. Dan yang terakhir itu perlu diingat kembali mengenai perbedaan antara pendapat antara opinion dan giving opinion and publicity after the presentation, we can be more confident in expressing our ideas in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.